I don't know what this tastes like. I don't mind it. Kenapa orang di Indonesia campur alpukat sama manis kayak coklat? Buat aku itu nggak masuk akal. Bagi kebanyakan orang Indonesia, jus alpukat adalah minuman yang sangat biasa dan tak ada istimewanya. Teksturnya lembut, rasanya manis, biasanya ditambah susu kental manis, es batu, dan sering jadi pilihan paling pas untuk menyegarkan diri saat cuaca sedang panas. Namun menariknya, bagi banyak turis asing, cara orang Indonesia menikmati alpukat justru terasa cukup mengejutkan. Di banyak negara lain, alpukat dikenal sebagai makanan sehat atau superfood. Biasanya buah ini dimakan dengan cara yang lebih gurih, seperti dijadikan salad, campuran roti, atau hidangan modern lainnya. Karena itu, ketika mereka melihat alpukat di Indonesia, justru di blender dengan gula dan susu kental manis, reaksinya seringkali langsung terlihat jelas. Kaget. Kenapa orang di Indonesia campur alpukat sama manis kayak coklat? Buat aku itu nggak masuk akal. Yang pertama kali aku kesini, aku kayak aneh banget. Gimana caranya orang bisa minum jus sama coklat? Tapi itu alpukat nggak masuk akal kan? Tapi setelah aku coba, oh gitu, enak banget, enak banget. Jadi sekarang jus yang favorit aku pasti alpukat jus. Jadi kalau aku balik ke negaraku, pasti aku berbagi sama teman-temanku. Dan semoga mereka bisa sadar, alpukat jus, coklat, manis, enak banget. Pada awalnya sebagian dari mereka merasa aneh. Bahkan ada yang sedikit ragu membayangkan bagaimana rasanya buah yang biasanya gurih diubah menjadi minuman manis. Namun rasa penasaran biasanya menang. Akhirnya mereka mencoba 1 sendok pertama dan disitulah semuanya mulai berubah. Perpaduan antara tekstur alpukat yang lembut dengan manisnya susu ternyata menciptakan rasa yang sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Kombinasi itu terasa creamy, kaya, dan juga menyegarkan. Seringkali setelah 1 tegukan, mereka langsung terdiam beberapa detik. Lalu muncul kalimat yang hampir selalu sama. Oke. Ternyata ini enak banget. So I was surprised that avocado juice is even a thing. I know I've been recommended to try it at least 100 times, so here we go. Getting on. Pretty refreshing, tastes earthy, thick, little bit sweet. We'll be back. Let me know what to try next. Alright, Jeremy has a chocolate avocado juice. Apparently it's fairly common here, but we've never actually drank avocado. Alright, chug it. Mereka biasanya makan alpukat, bukan minum ya. Di Indonesia minum alpukat jus. Sweet. Kayaknya You like lemak-lemak gitu kan, aduh. What? All right, get in there. It's got kind of a mango consistency. Not bad. The chocolate makes it nice and sweet. It's good. Yang lebih lucu, beberapa turis yang awalnya sempat meremehkan minuman ini justru kembali lagi keesokan harinya untuk membelinya. Ada yang bilang rasanya mirip milkshake alami. Ada juga yang menyebut jus alpukat sebagai cara paling tropis untuk menikmati buah tersebut. Bahkan ada cerita menarik tentang turis yang setelah kembali ke negaranya, mencoba membuat jus alpukat ala Indonesia sendiri. Ia membeli blender, mencari susu kental manis secara online, lalu mencoba memperkenalkan minuman ini kepada teman-temannya. Dari pengalaman itu, mereka akhirnya menyadari satu hal sederhana. Kadang sesuatu yang terlihat aneh pada awalnya, justru bisa menjadi pengalaman rasa yang menyenangkan. And then we blend. Some chocolate syrup. Alpukat. Oh my god, I'm not gonna make this look good. I can feel it. That does not look good, right? Ah! That really does look like the real thing. And yes, I do match my drink. Was it intentional? Believe it or not, no. But am I happy about it? Yes. Proper juice alpukat from scratch. It's cool, creamy, refreshing, delicious, chocolatey, just everything I wanted. Halo, 1 jus alpukat. Nih. Kok dia ada bengong? Berapa harganya? Betul. Oke, betul. 10.000. 10,000. Yeah. 10,000. 10.000. Terima kasih. I want to try to do like this. No. Ya Allah. I think I need like
10 of these every day, guys. Wow, wow. Not sugary. Wow, my new favorite beverage, guys. You already know what I'm gonna say, right? What are these juices in Indonesia? Java juice, guys. Let's get this. Soursop juice. And for me, avocado juice, please. But no sugar, please. Soursop. No, the soursop you haven't tried before, right? Yeah, soursop we never tried. So now it's the time to finally taste test here. And I get the avocado juice, guys. It's so good here in Indonesia. This is really the best looking juice stall we ever had. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Really friendly, guys. And see, wow, avocado. I think there's also some chocolate inside. So you have the flippiest drink combinations ever here in Indonesia. Let's go, guys. Wow. Cheers, brother. Oh yeah. Oh yeah, buddy. Oh yeah. Soursop, I would say it tastes like pear a little bit, but it's not so intense in taste, so I think it's really good to eat. Wow, this was a 10 out of 10. Chocolate avocado combination. How do you get to do this? Smart. The juice was 60,000. Amazing price. 50 cents per drink for fresh smoothie. Crazy, guys. Dan mungkin disitulah letak keunikan kuliner Indonesia. Berani menggabungkan rasa yang tidak biasa, tetapi tetap bisa dinikmati oleh siapa saja yang mencobanya. Kalau kalian sendiri, lebih suka alpukat diolah khusus seperti di luar negeri atau dijadikan jus alpukat manis khas Indonesia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang hal-hal unik dari Indonesia yang sering membuat orang luar negeri terkejut. I'm at the Bentong Market in Ho Chi Minh City, aka Saigon, and I got myself a Saigon. delicious avocado smoothie. I know, maybe to some of you that sounds weird, but this is a thing in Vietnam and they're actually so good. In Vietnam. They're so creamy and thick. I think they just blend avocado, ice, and sugar. Okay, it's okay for you. It's the first time. I don't know how to explain. Is it sweet or too sweet? Not that sweet. It's like ice cream, avocado ice cream. Like avocado ice cream? Yeah. That's my Italian friend reaction to juice alpukat, guys. Wait, what's that? First reaction? I told you. Dignitosamente buono, non è buonissimo. So first reaction? That's nice. But Not it's so sweet. Not so good? Guys. It's sweet. Not so good. Yeah, it's sweet because there is the chocolate and then they use also condensed milk. Troppo per me, volevi... Wait, c'era il lattosio. Awalnya bule ini heran karena hanya di Indonesia, alpukat dibuat jadi jus. Karena biasanya di Eropa sana, alpukat dijadikan salad dan sayur. Ketika dia cobain ternyata begini reaksinya. I don't mind it. I'm gonna give avocado juice 8 out of 10. Dia benar-benar takjub. Karena nggak nyangka kalau alpukat cocok dibikin jus, apalagi dicampur sama susu dan coklat. The difference between locals and bules in Indonesia. This is one of them. If I show you this delicious fruit, you're going to think one thing. How do I blend it, turn it into a juice, and put a bit of chocolate in there, maybe a bit of condensed milk, a little bit of sugar, and drink it, which, hey, I love this stuff. Bules, they come to Bali particularly, and there's this place that is selling avocado in all sorts of varieties of ways to eat it. I went there, and suddenly I'm being offered this rice dish. I have to admit I was hesitant, but after trying it, I got to admit it was pretty damn good. Then I was like, okay, what next? And she goes, well, you can have some pancakes. I was like, avocado pancakes? Yes, please. I was absolutely hooked on this. And you know what? They even gave me a juice alpukat as well. I got to admit it was tastier than the one I had on the street. What are your thoughts? Why don't Indonesians actually get out there and eat these avocados? You just love the juice so much? I mean, what's up? Comment below. Tell me what you think. Nah, itu kebanyakan para bule itu kaget ya saat sampai ke Indonesia karena ada alpukat juice. Kebiasaannya mereka tuh tahu kalau buah avocado itu biasanya dimakan aja sebagai superfood gitu kan. Makanan-makanan sehat, makanan-makanan diet, makanan-makanan yang gimana ya, makanan yang makannya sama salad atau sama roti yang gurih-gurih gitulah kan.
Namun kalau mereka itu sampai ke Indonesia, karena mereka itu kayak pertama kali melihat bahwa alpukat itu bisa di blender dan dijadikan jus, dicampur pula dengan coklat dan juga susu kental manis. Reaksi pertama mereka itu kayak gimana ya? Oh, kok rasanya seperti ini? Gitu kan. Setahu mereka itu alpukat ataupun avocado itu hanya boleh dimakan, tapi kalau di Indonesia diberikan inovasi baru, dijadikan sebagai jus yang sangat menyegarkan, dingin, creamy, dan suka sekali as pernah rasa. Jus alpukat itu memang sangat-sangat kalau bikin ketagihan lah ya, bisa ketagihan gitu minumnya. Karena kalau lagi panas-panas gitu kan, minum jusnya tuh seger banget, masuk ke kerongkongan kita itu, gitu kan, creamy, rasanya manis coklat itu, dan lemak-lemak avocado itu memang gitu. Oke, pasti akan coba lagi pastinya kan. Tapi rasanya kalau bikin sendiri tuh kurang rasanya. Nah, kalau dibeli kalau langsung ke Indonesia itu rasanya tuh beda banget. Mungkin karena beda buah avocado itu sendiri mungkin kan. Tapi apapun jusnya enak banget. Oke, ada juga kan teman-teman di sini yang tidak suka sama alpukat jus atau suka banget gitu kan. Pasti ada sebabnya kenapa kalian suka banget, dan pasti ada sebabnya kenapa nggak suka, nggak boleh minum gitu kan, nggak bisa tertelan gitu. Itu komen di bawah pilihan teman-teman Oke, suka atau tidak dengan alpukat jus. Sampai jumpa lagi insyaallah dalam video. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.